السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن بن زكزون. Donc مرحبا بكم في فيديو جديد. Donc on va continuer donc la création d'un schéma avec SQL. Donc toujours في الفيديو اللي درنا ديجا كنا هضرنا على comment créer واحد لو schéma. Donc بالنسبة le schéma qu'on va créer, c'est celle-là. C'est ça le schéma de base de données avec lequel on va travailler. Et pour donc créer le schéma qui porte ce nom-là, on a dit qu'il faut toujours, pour créer un schéma, écrire create schema. C'est ça la requête qu'il faut écrire, ou là donc l'instruction qu'il faut écrire. Donc create schema. Ici, il faut mettre le nom de votre base de données. Donc voilà. Donc après, d'abord, on va voir cette vidéo comment créer ces relations-là, ces tables. Donc, n'est-ce pas le schéma? On a vu, c'est comme ça, il faut créer schéma. Donc, on va le faire ensemble. Donc, avec MySQL Workbench. Donc, ici, on dirait en connexion. Donc voilà la fin de la connexion, on va créer notre schéma. Donc on va le créer ici. Donc il faut mettre donc create a new schema. Donc là on va nommer section shop. Donc après ça on va mettre apply. Donc à apply réatena on va les rédiger smeto. Donc تقولنا online DDL, c'est-à-dire data definition language. Donc ici, il va faire l'instruction, il va exécuter l'instruction create schema zone shop. Donc il a donné apply. Donc ici, donc elle est successfully applied. Tendez finish. Tendez là. Donc maintenant notre base de données. Donc c'est ça notre base de données d'abord. Donc il a donné une requête sur le terme comme ça, new SQL. Donc il dit use ZZ shop. Donc comme ça باش نخدمو بهاد سميتو نخدمو بهاد الباز دوني. ici pour الباز دوني تنديرو غير كوم سا ça marche. voilà, ما تنديروش هاد les apostrophes use بالنسبه ليوز. donc c'est ça d'abord هاد la base donnée c'est activé. donc نرجعو للديابو pour voir comment créer une table. Donc pour créer une table, donc on va voir donc la création de table et après la création des domaines. On peut créer des domaines en C et encore donc les tables on va créer la table avec ces colonnes. On peut encore donc déterminer donc les identifiants, c'est-à-dire les clés, soit secondaire soit primaire. Donc les romans hado. Donc après ça on peut faire la suppression d'une table mais l'indéro de création. Donc on va voir ça. Donc faire les playlists. Donc la vidéo je fais seulement la création des tables, comment on peut créer une table. Donc il y a plusieurs variantes. Donc ici l'entité association par exemple le schéma. Donc il a atteint donc le contexte de l'entreprise maintenant zone shop. Nous rendons l'analyse de l'entreprise en chauffant un drone par exemple des clients. Donc des clients c'est ça l'entité de client, puis les des clients, le champ nom et le champ vie, c'est ça l'identifiant. On peut transformer en modèle relationnel, ok, c'est-à-dire modèle logique. Athéna ici c'est une relation qui contient l'identifiant ou la clé primaire, ici le nom et la vie. Donc et on peut donc formaliser ou la représenter avec des tables comme ça en donnant les in-applets, donc c'est-à-dire les informations. Donc ici la vie par exemple Rabat, ici Rachidia, c'est pas des noms Youssef ou Ahmed, ok. Donc ça ce sont des exemples simplement. Donc pour créer de la table, donc SQL. Donc comment on va faire? C'est-à-dire create table. Donc c'est ça, ce sont des mots-clés qui sont déjà SQL, ou ça change.
Donc ici c'est quoi la table qu'on va créer ou la relation, c'est client. Client اش كاين فيه تنشوفوا entre parenthèses تنشوفوا c'est quoi les attributs اللي فيه. Donc le premier attribut c'est ID client, ou ici le type c'est quoi le type de هذا, donc c'est un entier integer. OK, après ça عندنا le nom. بالنسبه le nom ce sont des chaînes de caractères, تنديروا char وهنا تنديروا 32 caractères maximum. Donc après ça تنديروا le virgule bien sûr باش نسيباريو, وهنا تنديروا v. بالنسبه للفي c'est un char, donc نعطيو 60 caractères par exemple. Donc ici RHD par exemple, là donc Rabat et ainsi de suite. Donc c'est ça la méthode avec laquelle on va créer une table. Donc ici on va donc l'écrire ici. Donc pour voir comment ça marche, on va aller vers ça, create table. On va faire les mêmes étapes. Donc نسميوه client قلنا table client. donc قلنا فيه ID client. donc بالنسبه لل SQL هو راه الا درتي ماجيسكول ولا درتي مينيسكول سي لا ميم شوز. donc ما فيهش ديك ما تيديرش لا ديفيرونس entre مينيسكول و majuscule. donc نديرو integer. donc ici on va mettre le nom. donc le nom قلنا char 32. وبالنسبة le dernier on va mettre donc c'est TV la vie. donc هذا char 60. donc c'est ça l'instruction qui va nous permettre de créer une table. donc نديرو l'instruction comme ça, on va donc l'exécuter. donc ملي تexécuter تعطينا donc هذا le message de confirmation تعطينا donc vert تيقول لنا راه la table est créée. donc une fois la table est créée غنمشيو لهاد البارتي نديرو بعدا ريفريش. donc نديرو ريفريش نلقاو بلي عندنا la table est créée ici. donc c'est ça notre table. donc on peut la visualiser bien sûr, mais ici نخليو حنا غير نشوفوا واش créé ou non. c'est créé, c'est ça ce qui nous intéresse. نمشيو دابا نشوفوا comment créer les autres. donc par exemple là عندنا celui-là le produit, l'entité produit, c'est ça l'entité association. نمشيو toujours modèle relationnel. modèle relationnel تعطينا ça. donc désignation ici des produits. et pour créer ça, donc toujours créer table. c'est quoi le nom de votre table, ici les attributs avec leur type, donc séparé par virgule. ok, donc désignation char marketing, marque char style, le prix real. donc le prix يكون réel, ممكن يكون فيه virgule 50 par exemple ou la virgule 5. donc on va mettre real, c'est-à-dire réel. donc c'est ça pour le produit. donc pour créer produit, donc c'est comme ça, create table produit, et il faut mettre les attributs avec leur type donc ici. donc voilà, séparé par virgule point, donc point virgule à la fin. donc l'entité vente c'est comme ça, on a l'entité vente. donc là on a le modèle relationnel, c'est ça. donc après c'est ça les attributs ou les appliquent les enregistrements. donc après ça, si on veut créer la table, donc toujours créer table. ici il faut spécifier le nom de tableau, et après ça entre parenthèses نديرو les attributs plus leur type séparé par virgule. donc نديرو ici درت date -8 باش غير ندير différent à ça parce que ça c'est un type. ok, donc on a la quantité integer تاعو يكون integer, c'est-à-dire entier يعني عدد حقيقي كما نقولوا. donc ولا عدد طبيعي.
بون نمشيو بالنسبه لي باز لي تيب دو باز. هادوك لي تيب اللي تنحطو مع لي زاتريبيو كاينين بزاف. دونك نديرو نوميريك. الا كان نوميريك ممكن نحطو سمول اند، ممكن نحطو انتيجر، ممكن نحطو ديسيمال بالنسبه لهادوك لي ريال. اوكي ممكن نحطو ريل، فلوت، دابل، وعندنا اونكور نوميريك. دونك هادو سي بور لي نومبر. الا عندنا شين كاركتير دونك شين كاركتير نمشي نخليو هاد لي شين بيت نمشيو شين كاركتير ديريكتومون. دونك اون بو دير شار ولا كاركتر. اوكي ولا نديرو فارشار. كاينه واحده اخرى سميتها فارشار. اوكي دونك كاين اونكور بالنسبه لو طون لا دات. لا دات نديرو نيت دات. بالنسبه لانستون عندنا تايم ولا تايم ستامب. هذا تنزيدو عليه الساعه. اوكي ولي سكوند. دونك كاين انترفال. دونك بوليان بالنسبه لي بوليان كاين نديرو بوليان. اوكي هذا لي بوليان سي فري او فو. اوكي دونك هادو سي اون ليست دي تيب دو باز ديال اس كيو ال اللي كتعطيك اس كيو ال باش ديرهم بالنسبه لهادوك لي زاتريبيو. اون فيكا غنمشيو نديرو ناخدو هادوك لي روكيت نديروهم في سميتو. دونك هادي نديروها pratiquement. Donc ici, donc c'est comme ça. Et bien j'y vais là-dedans. Donc c'est ça le produit. On peut donc créer le produit d'abord. Nous allons exécuter. Donc créer. Si on fait d'abord refresh, نلقاو برودوي هو لا تابل برودوي. اوكي دونك ها هو لا تابل برودوي اش كاين فيه يعني سو دو سويت. دونك الا بغينا لا تابل سميتو اش فيه يدي كليون نوم في. بالنسبه لهادوك لي زونجسترومون مازال ما درناهمش حتى نشوفو كومون اجوتي لي زيليمون في واحد لا تابل ولا كومون انسيري. دونك دابا سي لا كرياسيون سولمون دي تابل. نشوفو الفونت. بالنسبه للفونت سي سا قلنا سي سا. On va prendre هذه. دونك تنحطو l'instruction ديالنا. بون دونك هذه ممكن نديرو كوم سا سا مارش. اوكي بون ناخدوها ونديرو exécution. نديرو exécution ديالها كوم سا. دونك سي كريي. إلا درنا ريفريش دونك اكتواليزي تلقاو هنا لا تابل فونت. لا تابل فونت سي كريي عندنا الايد دي كليون، ايد دي برودوي، لا دات اي كونتيتي. دونك فوالا. بيان سور راه كاين في ديك لا باز دو دوني شوب. دونك ها هو. دونك لا باز دو دوني شوب. دونك غنشوفو ابخي هاد ملي نبغيو هاديك نديرو داتا مانيبيوليشن لانجويج غنشوفو هاد سيليكت كيفاش خدام. دونك دابا هاد الفونت راه كاين في الباز دوني زد شوب زون شوب. دونك فوالا بالنسبه لهاد الكرياسيون دي تابل. دونك ابخي اون فوا فوار دونك كومون في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفو كومون كريي لي دومين. اوكي ونشوفو دونك دوطخ شوز au niveau ديال لا كرياسيون دي تابل. دونك ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم. هادشي دايج يعني بزاف باش اننا نوصلو. اي بون كوراج.